बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची में कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। 250 अरब लागत का मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर जबकि दूसरे मरहले में ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। दौरा कराची में वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें भी करेंगे। स्पोर्ट का तेरीना मसला हल हो पाएगा? क्या कराची वाले घंटों का फासला मिनटों में तय कर सकेंगे? कराची वालों ने फिर उम्मीद बांध ली। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 250 अरब के कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। मंसूबे के पहले मरहले में KCR का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म द्वारा कराची में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। उन्हें तरक्याती कामों और अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अब तक कराची सर्कुलर रेलवे गैर फाल है। 2018 में नून लीग को न हराया जाता तो कराची वाले ग्रीन बसों में सफर कर रहे होते। पिछली हुकूमत ने 80% काम मुकम्मल कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने 3.25 साल में सिर्फ 40 बसें मंगवाई हैं। कराची में कार शोरूम वाले भी साल में 200-400 गाड़ियां सालाना मंगवा लेते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की कराची में घनगरज, कहा वफाकी हुकूमत ने कई ऐलानात किए लेकिन कराची को एक पैसा नहीं मिला। कराची वाहिद शहर है जिसको NFC अवार्ड में जो पैसा मिलता है सूबों को, उससे ऊपर जाके वफाक ने, PMLN की हुकूमत ने यहाँ फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था ग्रीन लाइन का मंसूबा था ट्रांसपोर्टेशन का। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40, और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं। वुज़रा आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। अगर यहाँ कार का शोरूम है ना कोई कराची में, उससे अगर आप पूछ लें कि पिछले 3 साल में उन्होंने कितनी कारें मंगवाई हैं बाहर से, प्राइवेट एक शोरूम, तो उसने भी तो 200-300 कारें मंगवाई हैं। अगले 10 दिन में कराची में ग्रीन लाइन बसें चलना शुरू हो जाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल KCR का संग बुनियाद भी रखेंगे। गवर्नर सिंध ने यह कहा कि कराची वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। वफाक K4 मंसूबे पर भी काम करेगा। मुतवातिर तरीके से खुशखबरियाँ कराची के लिए आ रही हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस आपने देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए, जो उनका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने कराची में मीडिया से बातचीत में वुज़रा को भी निशाने पर रखा। बोले इस हुकूमत को प्रोजेक्ट अनाउंस करने का शौक है, मुकम्मल करने का नहीं। कल अली जैदी ने 3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि बिलियन होते कितने हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की वफाकी वुज़रा पर तनकीद। अली जैदी ने 3.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। वो पहले साल के 300 बिलियन कहाँ हैं? कौन सा प्रोजेक्ट लगा कराची में? क्यों वहाँ कमिटमेंट करवा के बजट में और उसके बाद 300 बिलियन रिलीज नहीं किए गए? अभी तो दूसरा साल शुरू हो चुका है, एक पैसा नहीं आया। और आज हमने अखबारात में पढ़ा अली जैदी साहब ने $3.5 बिलियन का कराची पोर्ट के सिलसिले में एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट तो इनसे बड़े कोई चैंपियन कोई नहीं है। जब हुकूमत में नहीं थे उस वक्त भी अनाउंस करते थे, हुकूमत में आने के बाद भी अनाउंस करते हैं। मेरा ख्याल है, मैं ज्यादती करूँगा थोड़ा सा, लेकिन कहने दें मुझे कि अली जैदी से अगर पूछे 3.5 बिलियन कितने रुपए के बराबर होते हैं, उसमें कितने ज़ीरो होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि 3.5 बिलियन का मतलब क्या है। और वो ऐसे बता रहे हैं जैसे अगले महीने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में अदम शफाफियत के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी हो गया। मुल्तान और इस्लामाबाद में तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पूरे मुल्क में एक साथ टेस्ट लेने का मुतालबा किया और धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी।
خبر ہے کھیل کے میدان سے۔ کیویز اور انگلش ٹیم نے پاکستان کے دورے سے انکار کر کے نہ صرف شائقین کرکٹ کو اداس کیا بلکہ کرکٹ کا میدان آباد کرنے والوں کو بھی مایوس کر دیا۔ ای سی بی کا اقدام خود غرضی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ این چیپل بھی انگلش کرکٹ بورڈ پر انگلی اٹھا گئے، کہا کہ دورہ پاکستان کی منسوخی بین الاقوامی کرکٹ کے لیے برا شگن ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے بھونڈے بہانے پر تنقید کا سلسلہ تھم نہ سکا، کومنٹیٹرز بھی بول پڑے۔ مائک ہیزمین نے ای سی بی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شاہینوں اور کیویز میں یا کہا T20 ورلڈ کپ میں پاک نیوزی لینڈ میچ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اور اب ذکر کر لیتے ہیں ننھے قاتل کا۔ عالمگیر وبا کورونا کے بعد اب ڈینگی وائرس بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کورونا نے پسپائی اختیار کی تو ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ کہاں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ننھا قاتل ایک بار پھر اڑان بھرنے لگا، ڈنگ سے عوام کا شکار کرنے لگا۔ کورونا کے بعد اب ڈینگی سر اٹھانے لگا ہے۔ ملک بھر میں ڈینگی کے کیسز تیزی سے رپورٹ ہونے لگے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی کے 90 مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال پنجاب بھر سے اب تک ڈینگی کے 1082 کنفرم کیسز، جبکہ صرف لاہور میں 905 کنفرم کیسز سامنے آئے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 32 مریض، جبکہ رواں برس 2 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ راولپنڈی میں 11، خیبر پختونخوا میں اب تک 916 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ میں بھی ڈینگی مچھر پنجے گاڑ رہا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 26 نئی کیسز سامنے آئے، 20 کا تعلق کراچی اور 6 تھر سے ہے۔ رواں برس سندھ میں ڈینگی وائرس سے 5 افراد جان سے گئے، جن میں 4 کا تعلق کراچی اور 1 تھر سے ہے۔ ماہرین کے مطابق گھروں میں مچھروں کی افزائش روکنے کے اقدامات سے کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ڈینگی کوئی نیا مرض نہیں ہے، یہ ایک مخصوص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ مکمل طور پر ایک قابل علاج مرض ہے۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار تھمنے لگے۔ 24 گھنٹوں میں 1780 نئے کیسز رپورٹ ہو گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 4% سے نیچے آ گئی۔ ایک دن میں مزید 42 افراد پیاروں سے بچھڑ گئے۔ اموات 27566 ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ملک معیشت جو ہے وہ بڑی متاثر ہو گئی ہے۔ تو ضروری یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر یہ کہانی لائی جائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ملک میں مہنگائی کیوں ہے، معیشت ہماری کمزور کیوں ہے۔ اور آج آپ کے سامنے مراد سعید جو ہمارے منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے، وہ ایک اور آپ کے سامنے ایک ہوشربا کہانی رکھیں گے کہ کیسے کرپشن کی جاتی ہے اور پھر اس کو کیسے لیگل کور جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور کتنا بڑا فائدہ، کیوں اتنے بڑے لوگ جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ایک مافیا کا سامنا کر رہے ہیں، جب عمران خان کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا مقابلہ ایک مافیا سے ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو آج کی جو تفاصیل منسٹر کمیونیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے آپ کو بھی اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ میں تھوڑا سا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 4، 2002 میں ڈان اخبار نے ایک سٹوری شائع کی، اور اس میں سٹوری میں انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد موٹر وے کاسٹ ہیز ایکسیڈڈ ₹60 بلین کہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے کی جو کاسٹ ہے وہ $60 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ 4 دسمبر 2002 کی ہماری ڈان اخبار کی سٹوری تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔